सबको जुहार और फिर थे स्वागत आम रेमुंडा भैली आउ गोटे नुआ वीडियो के यहाँ जबरदस्त सब शाढ़ी तरह सेल चली जाए जेना कि सम्बलपुरी शाढ़ी सावित्री व्रत स्पेशल आजिका भी पहुँची गली न लक्ष्मी बहन नानी घर के देखिए के सारा स्टक अच्छे आगु भी दुई तीन वीडियो आम चैनल रे अच्छे से ऑनलाइन सेलर तरह बेस्ट सेलर ताकर आउ भी चैनल मानक बहुटे शाढ़ी छड़ाई जाए कुख्यात ना बहुटे बिकी ऑनलाइन तरह बेस्ट सेलर सम्बलपुरी शाढ़ी ताकर होके आजिका पहुँचे सावित्री व्रत स्पेशल कलेक्शन देखावा लगी बढ़िया बढ़िया स्टक आसी तार संगे हेवी डिस्काउंट दौन केन्ता आसी शाढ़ी काଣା आसी चलो देखा घर आ वीडियो के बिना स्किप कर एंटर कर देखो बहुत बढ़िया बढ़िया शाढ़ी मैंने देखबे। तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुरी शाढ़ी रेमुंडा लक्ष्मी बहन नानी गन्नु। नमस्कार। आज का सावित्री व्रत लगी स्पेशल शाढ़ी बना जी स्पेशल शाढ़ी बना बढ़िया रेट में दिया हवा आज सब सार देखावे आज का कस्टमर माने आसन फर्स्ट टाइम निया देखावे के बोले नमस्कार मन संजीत कुमार मेहे जामा लक्ष्मी सम्बलपुरी वस्त्रालय हमरटा तो हमें स्पेशल सावित्री व्रत लगी स्पेशल डिजाइन माने स्पेशल बढ़िया बढ़िया शाढ़ी बना आज का कहत ले जे तबे 300 500 भी डिस्काउंट है जी शाढ़ी माने हमें सब बोले चासो कि हमें जेन रेट रे पेमो से रेट रे ही कस्टमर मान को तार में एटा तब होलसेल प्राइस रे सेटा अपन डील कर सब बेले त माने अप डाउन हो दिस शाढ़ी रो आ से माने जानि पारबे जेन माने हमन नै जो तो जाऊ बिना देर करी देखमा केंदा केंदा शाढ़ी छी देखुर के जाऊ पहला देखमा पहला केंदा देखमा पहला एबे तो सब शाढ़ी रे 200 300 आ बड़ शाढ़ी मान के 400 500 भी माइनस है जी डिस्काउंट है ये तार में सावित्री व्रत ऑफर के तो मात्र 1800 रो स्टार्ट करमा जेनटा कि पहला रो 2100 दिला यानी 1800 है ये 300 कमी जाई शाढ़ी मान के देखुन केते बढ़िया शाढ़ी देखुन एटा जेनटा पहला 2100 बिक्री चल यानी 1800 देखुन केना चौड़ा धड़ी एटा में धड़ी भी अच्छे तार संगे देखुन एटा तार आंचल एटा तार देखुन बॉडी रे भी केनता काम है मात्र 1800 टका रे घिनी पारबे एटा देखुन स्टॉक देखुन पूरा गदा गदा अच्छे पूरा आपन जेन वैरायटी 1800 ई सब 1800 टका देखुन 1800 रे भी देखुन वैरायटी केते बढ़िया अछि देखुन इधर मोझिर बॉडी डिजाइन देखुन आंचल एटा तार बॉडी रे देखुन एटा ग्रीन कलर रे अछि एटा सुमति कलर रे सुमति कलर रे देखुन एला मात्र 1800 टका केते बढ़िया अछि देखुन 1800 टका लेखा स्टॉक एटा देखुन सावित्री व्रत स्पेशल मिली जीवा 1800 टका देखुन बॉडी काम धड़ी भी अच्छे एटा किसी नाले भी 2500 2700 बाकी माडा बिकुजन ताको 2100 लेखा थिला यहानी सावित्री व्रत स्पेशल ऑफर रे फ्लैट 1800 कर दिजन एटा डबल भी मिली जीवा एटा डबल बेले भी मिली जीवा देखुन एटा 1800 टका साड़ी देखला ता ऊपर ऊंचा देखमा एटा पूरा हाफ रे आछो ब्लू संगे लाइट हाफ रे अच्छे बढ़िया दीचे ब्लू से लाइट कलर एटा देखुन तार ब्लैक कलर आंचल अच्छे एटा आंचल देखुन किछि ना प्रकार अच्छे एटा रेट का आसबा एटा 2400 आसबा एटा मात्र 2400 टका देखुन एटा गुटे देखुन एटा गुटे भी हाफ कोणार्क चक्र रे अछि कोणार्क चक्र डिजाइन अच्छे देखुन केते बढ़िया दीचे हाफ रे इधर ब्लाउज पीस आसबा इनेटा एनो ब्लाउज पीस ना अछि इधर ब्लाउज पीस ना आसे देखुन आंचल आसबा तार बॉडी टा देखो बॉडी इधर रेट आसबा एटा भी 2500 रे अछि 2500 देखुन 2500 टका लेखा केते बढ़िया डिजाइन धड़ी भी अछि आ देखु जा 2500 माने एटा भी मिली जीवा एटा 2500 रेंज रेट देखुन केते बढ़िया साड़ी एटा गुटे हाफ अछि 2400 पड़बा एटा 2400 टका पड़बा देखुन हाफ रे अछि एटा अच्छा केते बढ़िया दिचे मात्र 2400 टका देखुन सावित्री व्रत स्पेशल एटा गुटे हाफ ने मेहंदी धड़ी रे मेहंदी आंचल केते जबरदस्त दिचे एटा केते रेट आसबा एटा 2600 आसबा एटा 2600 टका देखुन केते जबरदस्त दिसु एटा एनो एटा कोटी जइजे रेड माने साड़ी मान के एटा पहला केते बिकुतले एटा 2600 2700 दिला हां एबा 2500 ही छी एटा 2500 ही जेरा ऑफर देखुन हेदर आउ भी कलर मिली जीवा पिंक कलर अच्छे हेतार आउ लाइट कलर माने भी अच्छे हां देखुन एटा गोटे नुआ बहुत फाइन आस बहुत फाइन दिसु जे
बहुत बढ़िया कलर रे अछि कॉम्बिनेशन बढ़िया अछि एटा 3700 पड़बा 3700 टका पड़बा कलर कॉम्बिनेशन में देखुन केते बढ़िया लागुजे हां कलर भी देखुन लाइट कलर एटा बहुत पसंद करसन जल्दी जल्दी ऑर्डर करू ना तो आउट ऑफ स्टॉक यूज सब एटा गुड देखो जबरदस्त दिसी एटा देखुन तार आंचल मेहंदी कलर एतार बॉडीटा देखुन केते बढ़िया लागुजे एदा रेट कना आसबा एटा 2800 एटा 2800 टका आसबा आपण ऑनलाइन घिनी पारबे भी आ जदी आसुजन घर के बेले भी ताको नंबर दिया हिजे चल भी बढ़िया लागु छै एटा लाचल ग्रीन और रेड रो हाफ हाफ रे अछि एटा गुड पूरा नवा डिजाइन दे देखलु फर्स्ट टाइम देखलु बहुत बढ़िया लागु छै 2400 टेराकोटा डिजाइन मात्र 2400 टका एटा देखुन विश्वास ना लगे 2400 टका रे केते जबरदस्त साड़ी एटा गुड भी देखुन केते बढ़िया डिजाइन रे देखुन आचल एटा कम दाम रे देखुन केते बढ़िया डिजाइन देखौ जन आपण एतकी सारा डिजाइन एंता कम दाम रे देखि ना अपन कहीं इधर रेट का आसबा 2600 मात्र 2600 टका देखुन जेन जेन साड़ी आपन को पसंद लगे स्क्रीनशॉट करू आ जे नंबर दिया से नंबर के पठेइ आपन ऑनलाइन ऑर्डर करू एटा हला तार ऑनलाइन ऑर्डर करर प्रोसेस एटा 2300 एटा देखुन 2300 टका मात्र देखुन एटा तार आचल आ बॉडीटा भी देखुन केते बढ़िया दी चीज हाफ हाफ रे छै बहुत बढ़िया लगे मात्र 2300 एटा डबल डबल भी मिली एटा डबल बेले भी मिली जा जबरदस्त अछि एटा से साड़ी माने जन कहउतिनी इधर रेट कमी जी छी एटा कमी जी छी देखुन एटा आचल एटा बॉडीटा देखुन 2500 टका मात्र केते बढ़िया देखुन 2500 2700 2800 2400 2200 के देखि केते बढ़िया रेंज पता में मिलु जी एटा देखुन एटा देखुन ब्लू कलर रो आंचल 2400 एटा 2400 एटा देखुन बाकी नो ब्लाउज पीस ना आसे एटा ब्लाउज पीस ना आसे मात्र 2400 टका रे पाई परबे एटा वीडियो आके के देख के जाओ आउ केते बढ़िया डिजाइन देखाबा देखुन बटरफ्लाई डिजाइन रो एटा देखुन चल देखुन गुटे डबल बॉर्डर रे जंता आचल थी एटा दिया 6-7 हजार टिया जंता डबल बॉर्डर रे आसी आंचल है आंचल मिली जाउ जी साड़ी दे देखुन आ बॉडी रे देखुन बटरफ्लाई डिजाइन अछि केते बढ़िया लागि इता रेट कना आसबा एटा 2800 आसबा 2800 टका देखुन घिनी पारबे साड़ीटा आपन को जेने साड़ी पसंद होई सो स्क्रीनशॉट करूँ आज नंबर दिया से पठो एटा गुटे बढ़िया साड़ी ते देखो पिंक कलर रे अछि लाइट पिंक रे 2200 मात्र 2200 टका देखुन लाइट पिंक रे विश्वास न लगे एतकी कम दाम रे एतकी बढ़िया साड़ी 2200 टका रे देखुन कहीं खोजले बिना अपन आ गुटे बहुत बढ़िया कलर गुटे बाहर करला देखुन एटा हला तार आंचल आ बॉडी रेडी देखुन केते बढ़िया लगी तार कलर देखुन केते जबरदस्त दिछे सफ्टा पर डिजाइन আছে মজে মাত্র 2700 টাকা দেখুন সে बढ़िया পিসটে ব্লু কলর র যেন দেইতলা बटरफ्लाई डिजाइन तार रेड कलर रेड ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन আছে দেখুন এটা भी ऑर्डर कर पारबे এটা भी 2800 बोल देले ना এটা 2800 টাকা এটা বড় দেখুন এটা গুটে দেখুন মেহেন্দি কলর আছে লাইট কলর র ডিজাइन আছে আর তাহলে भी দেখুন रेड कलर दे कॉम्बिनेशन আছে केते बढ़िया লাগে मात्र 2700 টাকা এটা देखि बारू केते सारा स्टॉक जे सावित्री व्रत स्पेशल रे पहुंची गला न आपण माने सबटा घिनी पारबे ऑनलाइन सब जिन जिन साड़ी पसंद लागै स्क्रीनशॉट करी पठाबे आ ऑर्डर करबे ऑनलाइन 2600 टका मात्र देखुन केते बढ़िया डिजाइन आपण जे नथले भी बाय पोस्ट माध्यम रे आपण घर के पहुंचीबा जे नथले भी आपण ओडिसा बाहर थाउन जे नथले 2500 ए देखुन 2500 टका केते बढ़िया साड़ी एटा गोटे भी 2500 एटा गोटे भी देखुन 2500 टका केते बढ़िया साड़ी এটা গুলো নয়া ডিজাইন পুরা সফট আপর ডিজাইন এগুলো দেখুন এতে জবরদস্ত দিছি এটা হলো তার আঁচল এটা হলো তার বডিটা দেখুন কত বড়িয়া লাগছে এটা রেট কেন আসবা এটা 2500 আসবা মাত্র 2500 টাকা দেখুন বিশ্বাস না লাগে 3500 3700 4000 টাকা শাড়ি भी দিছে মাত্র लेकिन 2500 টাকা রে মিলুছে बहुत শাড়ি তো बहुत দেখুন থান ডিজাইন থান র केते बढ़िया लागजे इधर रेट कना आसबा मात्र 2700 टका एटा ब्लाउज पीस आसबा इधर ब्लाउज पीस भी आसबा मैचिंग एटा आंचल एटा तार आंचल मात्र 2700 टका किनि पारबे जो फिर देखमा के
দেখুন থান স্পেশাল এটা গুলো সাল আছে এটা দেখুন এটা তার বডিটা এটা আঁচল এটা তার আঁচল এটা থান ডিজাইন দেখুন কেতে বডি কে এটা রেট কার্ড আসবা এটা আসবা 3500 এটা 3500 টাকা দেখুন টিকে হেভি কাম এটা ধড়িরে भी কাম ହେଇଛି দেখুন এটার আর ଗୋଟେ কলর আসবা এটার আর ଗୋଟେ কলর অপশন ବି ଅଛି এই কলর বহুত বড়িয়া बहुत बढ़िया দিচ্ছে এটা রেট কার্ড আসবা হ্যাঁ সেম আছে সেম রেট 3500 টাকা থানর ବି ବହୁତ ডিজাইন আছে ଆପଣ মানে দেখি পারবে কেତେ ସାରା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন এটা ଗୋଟେ দেখুন থানর টেরাকোটা ডিজাইন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা রেট কার্ড আসবা 3400 মাত্র 3400 টাকা আঁচল দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন মাত্র 3400 টাকা কিনি পারবে এই ডিজাইন মানে भी এটা সব রেট মানে কমে এটা দেখুন কমে জি ইয়ার এটা কেতে চালিছে এটা 3400 এটা 3400 টাকা দেখুন মঝি তার প্লেন ধড়ি वाला এটা দেখুন বহুত ট্রেন্ডিং রে চালিয়ে দেখুন কেতেটা কলর আছে আর ডিজাইন মানে দেখুন ইদি সবুদি ব্লাউজ পিস আসবা না হ্যাঁ সবনো ব্লাউজ পিস আসবা এটা 3000 পড়বা এটা 3000 এটা 3400 হ্যাঁ এটা भी 3000 এটা भी 3000 টাকা দেখুন এই দুইটা 3000 এটা 3400 টাকা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা भी দেখুন ধড়ি প্লেন वाला এটা প্লেন বডি वाला এটা টিকে অধিক আছে এটা টিকে অধিকা वाला 3700 হর্ন ডিজাইন আছে 3700 টাকা দেখুন এটা যে মা লক্ষ্মী সম্বলপুରୀ বস্ত্রালয় রেমন্ডা এটা ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଘିନି ପାରବେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ଦେଖା ହେଉଛି ବିଲେଇ ଶାଢ଼ୀ এটা দেখুন ବିଲେଇ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା ଶାଢ଼ୀ ଥାନର কমে যাচ্ছে রেট কমে যাইছে জানি এথর ভিডিওতে এটা দেখুন এটা হলা তার আঁচল এটা তার বডিটা এটা রেট কেন আসবা 3200 মাত্র 3200 টাকা এটার আবি বহুত কালার আছে এটার বহুত কলর অপশন আছে আপন যেন যেন কলর অর্ডার করলে পারবে দেখুন এটা কেতে সার কলর অপশন আছে মাত্র ব্ল্যাক আছে সব 3200 লেখা এটা সব 32 এটা देखमा यहाँ ब्लाउज पीस वाला स्टार्ट होला এটা দেখুন পহলা কম দামি কেটা দেখলা यहाँ দেখুন কোণার্ক ডিজাইন থাকি কেতে বুড়া দিছে এটা ଗୋଟେ বার করিনো নয়া ডিজাইন এটা আঁচল भी बढ़िया আছে এটা দেখুন আঁচল এটার ব্লাউজ পিস भी দেখুন ম্যাচিং ব্লাউজ পিস भी मिल जाओ হ্যাঁ এটা ব্লাউজ পিস भी আর এটা তার বডিটা দেখুন কেতে বুড়া দিছে এটা রেট কানা আসবা এটা 4800 4800 টাকা দেখুন আর এটা দেখুন মাল্টি শাইনিং রে আছে হ্যাঁ এটা দেখুন পুরা 3D প্যাটার্ন ডিজাইন আছে এটা দেখুন তার শাইনিং भी অলগা হচ্ছে এটা আঁচল এটা তার আঁচল আর এটা তার বডিটা बहुत बढ़िया लगे এটা রেট কেন আসবা এটা भी 48 হ্যাঁ 4800 টাকা এটা भी গোটে দেখুন কেনতে শাইনিং আছে কেতে बढ़िया लगे पूरा कलर भी यूनिक कलर है कलर दुई तीन रिफ्लेक्शन होचे এটার আঁচল भी बढ़िया আছে आंचल भी देखुन 3D पैटर्न होचे 3D डिजाइन होचे এটা রেট কেন আসবা এটা भी है 4800 है 4800 रेंज रो এটা भी দেখুন কেতে बढ़िया लगे बहुत बढ़िया दिचे मात्र 4800 টাকা দেখুন পাকুড়ি দেখে দাও কেন লাগুছে কেন প্যাটার্ন কাম है যে ডিজাইন है যে এটা भी দেখুন পাটো বর্ডার আছে হুম শাইনিং বর্ডার আছে এটা পাটা বর্ডার আছে দেখুন বর্ডার যেটা পাটরে আছে এন্ডা বর্ডার আছে আটা দেখুন তার আঁচল দেখুন যে থেসি ডবল ধরি ট্রিপল ধরি হেন্তা আছে আঁচল আর কেতে बढ़िया ডিজাইন দিছে দেখুন কেতে ফাইন কাম है যেটি দেখুন পাকু দেখলা জানি পারবে কেতে জবরদস্ত কাম আছে তার রেট কান আসবা এটা 5000 আছে 5000 টাকা দেখুন এটা গুটে দেখুন কেতে बढ़िया ডিজাইন দে সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল এটা দেখু যা জয় মা লক্ষ্মী বস্ত্রালয় রেমন্ডা সম্বলপুরী বস্ত্রালয় এটা দেখুন এটা আঁচল আছে এটা বলে পুরো আর জেন্টাল আছে অফিসিয়াল কলর বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন জব 5000 আছে এটা মাত্র 5000 টাকা আর আপন মানে যেন মানে মঝিরে দেখুন জানি বি না পারবে এটা দেখুন লক্ষ্মী মেহের যেটা আমার অনলাইন র তার মানে বহুত বড় বিক্রেতা সেবারে আগ্রহ বি আমার চ্যানেল ভিডিও যে এটা তাকর করনু দেখুছ এটা আপন মানে সেটা না দেখ পারতে পহলা ভিডিও স্টার্টিং দেখুন পুরা ইনফরমেশন জানি পাবে কেন অর্ডার করছ সবরে ব্লাউজ भी আসবে বতা है এটা দেখুন এটি ব্লাউজ পিস মানে আসবার কেনসি পচরাটা পড়ে সব ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন তার আঁচল এটা হলা তার বডিটা 4000 মাত্র 4000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি আকাদা ডিজাইন হইছে দেখুন
এটা গোটে भी দেখুন आंचल এটা এটা তার বডিটা দেখুন 4800 মাত্র 4800 টাকা দেখুন না ডিএন হয়ে কাম এটা भी দেখুন শাইনিং আছে কেনটা শাইনিং আউজি ঠিক দেখুন এটা হলো তার আঁচল ইনো ব্লাউজ ভারি বা এই ব্লাউজ আসবা 4700 মাত্র 4700 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন এটা ফার্স্ট টাইম যে ডিজাইন মানে দেখুন এটা দেখুন আপন কাই দেখবে বেলে খুঁজবে বেলে বিনা আপন এটা সাবিত্রী ব্রত কি পিনবে আউ বড়িয়া লাগবা হেতলে আকুর অর্ডার করে দউন এটা গোটে দেখুন ডবল বর্ডার আছে স্টক না মিলিটা ব্লু কলর ধরি ব্লু কলর ধরি দেখুন ডবল বর্ডার আছে এটা বি এটা ম্যাচিং আছে তার ইউনিক আঁচলটা। আঁচল এটা ম্যাচিং আছে দেখুন এটা হলো তার আঁচল এটা হলো তার ফুল বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে লক্ষ্মী পাদ আছে এটা দেখুন হ্যাঁ লক্ষ্মী শঙ্খ আছে লক্ষ্মী পাদ আছে দেখি দেখি দেখাই দেখুন কেতে বড়িয়া সে লাগুছে যন্ত্র আছে এটা মাত্র 4500 মাত্র 4500 দেখুন কেতে বড়িয়া ডবল ডিজাইন বর্ডার মিলবা ডবল বর্ডার মাছ ধড়ের নর্তকী ব্লু কলর মেহেন্দি ধড়ি মাছ মানে ବି ପୁରା ସାଇନିଂ ଆସୁଛି এটা भी बहुत शाइनिंग ଅଛି ହଁ କେତେ ସାଇନିଂ ବଡିଟା ବି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସାଇନିଂ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର 5300 ମାତ୍ର 5300 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡର କରୁନ୍ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି দেখুন কোণার্ক চক্র ডিজাইন আছে আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে बहुत बढ़िया डिजाइन है इता रेट कहाँ आसबा 4200 4200 टका এটার গ্রিন কলর भी मिल जावा দেখুন এটা তার ব্লু কলর দেখিলা তার গ্রিন কলর বেলে भी আপন नहीं পারবে দেখুন যেটা পছন্দ লাগে আপন স্ক্রিনশট করুন এটা নেবে কি এটা নেবে টিক মার দেবে এটা তার ব্লু কলর এটা দেখুন গ্রিন কলর এই 4600 কইলে না 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 4200 4200 দেখুন তারপরে কেতে সারা স্টক এটা সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল এটা গোটে ব্যবহার করলাম দেখুন 4200 এটা এটা भी 4200 টাকা দেখুন এটা হলা তার আঁচল এটা ব্লাউজ পিস মিলি ব্লাউজ পিস भी আসবা ସବୁ 120 ସୂତାରେ 120 ସୂତା ପୁରା একদম বঢ়িয়া সূতা যেটা তার শাড়ি মানক আসি সম্বলপুরী শাড়ি আপন বেফিকর অর্ডর করি পারবে এটা সবু বড় বড় সেলর মানে অনলাইন সেলর এটা আপন মানে আমার চ্যানেলে তাকর 3-4টা ভিডিও দেখুছেন তাকর আহু भी লাইট কলর বহুত ভিডিও আছে এটা দেখুন লাইট কলর রেমুন্ডা লক্ষ্মী মেহের বেলে বহুত তার মানে জানছন সম্বলপুরী শাড়ির বেলে বহুত ধরিয়ান भी জানছন আপন মানে भी নিশ্চিত ভাবে অর্ডর করি পারবে দেখুন লাইট কলর এটা ওটা তার আঁচল দেখলে এটা তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে লাইট কলরে 4000 টাকাটা এটা ବି ତାର ଗୋଟେ କଲର ଅଛି দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କଲର ହେ ରେଞ୍ଜରେ 4000 କିଟା ତକେ ହଁ ଏ 4000 4000 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ ବି ଦେଖୁন ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন 3D ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ଅଛି 3D শাইନିଂ ର 3D ডিজাইন আছে কেন শাইনিং আউজি দেখুন ତାର ଧଡ଼ିଟା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଆঁଚଲ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ফুল বডিটা 4500 এটা 4500 টাকা মাত্র দেখুন কেতে জবরদস্ত দিশুছে ইয়ে এটা আঁচল দেখুন আঁচল তার ଧଡ଼ି କମ କାମ ହେଇଛି ধড়িরে भी काम হয়েছে দেখুন ভিতরে কান্না কাম হয়েছে 5100 ଟଙ୍କା 5100 টাকা মাত্র জবরদস্ত শাড়ি ডিজাইন মানে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনটে ঘর ঘর ডিজাইন আছে এটা হলা তার আঁচল আর বডিটা দেখুন না ডিজাইন যে পাখু দেখে দেউছে এটা রেট কার্ড আসবা 4000 ଟଙ୍କା মাত্র 4000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন মানে আপনার সব সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল অর্ডর করুন
जेने भी अच्छन बाय पोस्ट माध्यम सब पठावा एना तो कोरियर माध्यम रे पठावा एटा देखुन बाय बस रे भी सुविधा है बाय बस रे भी तार में जदी लाइन रे रहउचन बेले बरगढ़ फॉर संबलपुर जिनके भी माने एग्री हैला हां दिने ते भी पहुंची जबा देखो एटा किते बढ़िया डिजाइन इधर रेट कना किते 5300 जेना देखो एटा पूरा डिस्काउंट हेक रेट किते होछ ना तो एटा किते बिकुतल एटा बाकी दिन एटा सब 6200 एंता देखो 6200 300 बिक्री हला त यहां देखो स्टिकर माने भी मोरा देखो 6500 लगा बिक्री है लेकिन यहां नहीं कित रेट दोजन डिस्काउंट दोजन एटा सावित्री व्रत स्पेशल सेति ले बोले आपण माने ऑर्डर करू एटा हेवी डिस्काउंट घिनी पारबे सब ब्लाउज पीस होचे एटा गुटे कलर रे इधर चल देखला एटा देखो लाइट कलर केना जबरदस्त दिसु ये साड़ीटा बहुत बढ़िया लगे इधर रेट कना आसबो एटा 4600 मात्र 4600 टका मात्र एटा आ गुटे भी बाहर कर देखो केते बढ़िया बढ़िया डिजाइन सब नवा डिजाइन जहा देखु छ एटा गुटे भी देखो आंचल भी बढ़िया है एटा आंचल भी देखो बड़ लाचड़ भी बा चौड़ा आंचल छ सबनो ब्लाउज पीस बारबा जहा देखा हो सब ब्लाउज पीस सब एटा सब 4500 मात्र 4500 टका देखो एटा गोटे देखो हेंता टाइप रो डिजाइन है डिजाइन अलग अलग है टाइप पे पैटर्न रोसे एटा हला तार आंचल देखो आंचल टेराकोटा रो काम है टेराकोटा का हम देखो आंचल देखो भीतर देखो टेराकोटा डिजाइन আছে ब्लाउज पीस আছে এটার ব্লাউজ পিস আসবা এটা তার বডিটা দেখুন শঙ্খ সামনে আছে দড়ি কাম বি কম আছে দড়ি কম এটার রেট আসবা এটা 4500 আছে 4500 টাকা পুরো ডিজাইন দেখি দেখুন নয়া ডিজাইন কেতে বড়িয়া ডিজাইন এটা দেখুন এটা আঁচল এটা তার আঁচল এনো বি সে ডবল ধড়ির আঁচল যেন আছে হেন্দা আঁচলে জি দিবি ডবল ধড়ি টাইপ র বি দে আইছি ধড়িটা ধড়িটা বি ডবল ধড়ি টাইপ র আছে দেখুন এটা দেখো এটা তার বডিটা দেখো এতে বড়িয়া পিসটা দেখুন জবরদস্ত পিসটা আছে এটার রেট কেন আসবা এটা 4000 টাকা আসবা এটা মাত্র দেখুন 4000 টাকা কিনি পারবে যে শাড়ি পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করুন না যে নম্বর দিয়া যে নম্বর কে পঠাউন आ बहुत लोग मते फेसबुक रे देखो फेसबुक रे मते पठोजन फेसबुक रे मुई किछि रिप्लाई भी देना पर जेतकी मेसेज आउजी जे आ मुई एटा सेलर नहे से मुई तो वीडियो बनौ जे हमर चैनल माध्यम देखो जे नंबर दिया से नंबर रे कांटेक्ट करबे बेले आपण बढ़िया से डील पाई पारबे एटा देखुन आंचल आटा देखुन तार बॉडीटा मात्र 3500 टका देखुन केते लाइट कलर छै केते बढ़िया दिचे जे ए देखुन जे डबल धड़ी ट्रिपल धड़ी आसी डिजाइन टा हेड डिजाइन दिजे दे मात्र 3500 टका रे घिनी पारबे এটা উঠে দেখুন আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা হলো তার বডিটা 3600 টাকা বা মাত্র দেখুন এটা গোটা দেখুন স্পেশাল শাড়ি মোটা কলর পূজারি লাগছে এটা দেখুন এটার ডিমান্ড भी अलग এটা পুরো পাটা ভাই ধরি দেই দিছি এটা তার আঁচল भी দেখুন ইউনিক করিছি সফটা ধড়ি রয়েছে দেখুন ধড়ি সফটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছি মাত্র 3300 শাড়ি মাত্র 3300 টাকা পুরা পাটর ফিলিংস হচ্ছে দেখুন মাত্র 3300 টাকা ঘিনি পারবে এটা ব্লাউজ আছে এদের ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন যেটা পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন তো যাও ফির দেখমা আজকে এটা ওটা দেখুন থান ডিজাইন আছে সেতে ডিজাইন রে দেখুন ধড়ি আছে হাতি वाला আর মঝিরে भी ডিজাইন আছে দেখুন এটা চলছে এটা দেখুন তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগছে 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা দেখুন কত বঢ়িয়া পিসটি আপন অর্ডার করুন এটা ওটা দেখুন এটা হলো তার আঁচল येलो कलर बहुत बढ़िया लगছে আর येलो कलर দেখুন 3D ডিজাইন আছে এটা 4000 মাত্র 4000 টাকা জবরদস্ত পিস আপন অর্ডার করুন এবে যেটা তোমার ট্রেন্ডিং রে আছে ডবল বর্ডর ট্রিপল বর্ডর ইয়াহ ট্রেন্ডিং সবটা সেটা ইয়াহ দেখো যাও দেখো তো দেখুন ডবল বর্ডর ট্রিপল বর্ডর ইয়াহ ট্রেন্ডিং চালিছে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন 5200 মাত্র 5200 টাকা দেখুন এটা হলো শাইনিং বর্ডর রে আছে এটা শাইনিং বর্ডর আছে এটা তার দেখুন আঁচল
এটা দেখুন বডিটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 5200 টাকার ডবল বর্ডর কেতে বঢ়িয়া জবরদস্ত শাড়ি দেখুন এটা ভিডিও দেখুন 6000 এটা 6000 টাকা এটা রাতার দেখুন ধড়ির ভিতরে भी কেনা কাম আছে মাত্র 6000 টাকা 6.5 পড়বে এটা এটা দেখুন 6500 টাকা কেতে ফাইন কাম আছে দেখুন পাকু দেখে দউছে আপন যেটা পছন্দ লাগবে এটা নেবি কিনা নেবি বলে স্ক্রিনশট করবে আর সেটা হাইলাইট করে দিবি জানি পারবে কেতে শাইনিং হচ্ছে কেতে শাইনিং হচ্ছে এটা আঁচল দেখুন ফুল বডিটা দেখুন কেতে কলর জবরদস্ত কলর আছে সুতা বি একদম এটা আপন দেখুছেন যাহা এটা হোলসেল নো বি সস্তা এটা আপন হোলসেল প্রাইস দিয়ে কিনুছেন বাবু এটা রেট কেনা কইলে কি এটা 6.5 আছে এটা 6.5 এটা গোটে দেখুন নয়া ডিজাইন রে আছে নয়া ডিজাইন এটা আঁচল भी अलग আছে পুরা यूनिक डिजाइन আছে সব কোন পুরা মেহেন্দি ডিজাইন আছে এটা তার বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে এটা দেখুন তার মাচা দড়ি वाला 7000 পড়বে এটা 7000 টাকা নয়া ডিজাইন এটা 6300 আসবে এটা 6300 টাকা দেখুন যেটা দরকার পড়বে সে মানে যদি চয়েস করবে বলে আমি হ্যাঁ আঁচল চাই সব তার ভিডিও পঠন বেলে भी পঠে পারবে এটা भी कंतर बढ़िया कलर আছে বড়িয়া কালার একটা দিচ্ছে দেখুন এটা তার বডিটা দেখুন এটা আঁচল এটা আঁচল নয়া ডিজাইনের মাছ বহুত বড়িয়া লাগুছে 6000 এটা পড়বে এটা মাত্র 6000 টাকা আপনার যেটা পছন্দ হয় অর্ডার করুন জলদি জলদি এটা নর্তকি নর্তঙ্গি সঙ্গে দেখুন কেটে চৌড়া ধড়ি আছে ধড়ি কেটে উসার আছে দেখুন তার আঁচলটা আর বডিটা দেখুন নর্তকি ডিজাইন বহুত বড়িয়া লাগুছে এটা রেট কেটে আসবা এটা রেট 6.5 6500 টাকা দেখুন এটা গোটে আছে 5000 5.5 পড়বে এটা 5500 টাকা দেখুন নয়া ডিজাইন পুরা আছে ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস भी দেখুন মাছা ধড়ি আছে এটা হলো তার আঁচল আর বডির কলর দেখুন পুরা ইউনিক কলর আছে আপনি এই কলর খুঁজবে বলে কাহিনী না আপন কেতে বড়িয়া লাগি দেখুন এদার রেট কেতে 5500 টাকা 5.5 মাত্র 5500 টাকা হোলসেল প্রাইস পুরা হোলসেলর নবি সস্তা এটা গোটে দেখো এটার भी মানে আঁচল বড়িয়া আছে বহুত বড়িয়া আছে এটার আঁচল মেহেন্দি ডিজাইনের আঁচল আছে মাত্র 6800 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন রে লাইট কলর গোটে এটা গোটে 5600 লাইট কলর দেখুন 5600 টাকা এসব আগ 6000 ଥିଲା ଏବେ সাবিত্রী ব্রত অফর লাগি বলে ডিসকাউন্ট দিয়েছি এটা এটা হলো তার দেখুন আঁচল বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে এটা হলো তার আঁচলের ভিতরে দেখুন তার ধড়ি ভিতরে ডিজাইন আছে এটা বড় জবরদস্ত ব্ল্যাক সঙ্গে অরেঞ্জ কম্বিনেশন আর বহুত পুরা ফাইন দিছে কোয়ালিটি का এটা হলো তার আঁচল শাড়ি মানে এতার লিগে টিকে অপ ডাউন রয়েছে প্রাইস ডবল বর্ডর कहले না হবে হ্যাঁ তো কাম জানি কি कहले যে 5600 ଅଛି এটা কাই ଅଛି হ্যাঁ কাম দুহেনো বহুত এনো কেতে কাম আছে দেখুন হ্যাঁ কেতে পুরা পুরো আইনো কেতে কাম আছে দুহেরো যেমন ডিফারেন্ট রହୁଛି যেন্তা কলে এটা রেট কেনা আসবে কইলে এটা 6.5 আছে এটা 6500 টাকা আসবে দেখুন এটা भी 6.5 আছে এটা भी 6500 আসবে দেখুন এই টাইপের लेकिन এটা ডিজাইন अलग अलग আছে 6500 টাকা দেখুন আপনি যেটা পছন্দ হবে সেটা অর্ডার করুন দেখুন ব্লু কালার শঙ্খ ডবল শঙ্খর মানে ডবল শঙ্খ আছে দেখুন ধড়ির কাম দেখুন যন্ত্রজন আছে সেই যন্ত্র আছে এটা রেট কেনা কইলে এটা 6.5 এটা भी 6500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পিসটে অর্ডর করি পারবে দেখুন রেমন্ডার জয় মা লক্ষ্মী সম্বলপুরী বস্ত্রালয় যেটা তার লক্ষ্মী মেহের নারে বহুত প্রসিদ্ধ এটা কলর মানে দেখুন কলর কম্বিনেশন কেতে বঢ়িয়া আছে কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন আচ্ছা এটা তার আঁচল সব শাইনিং আঁচল এই কলরটা বহুত চলছে এই কলর বহুত ডিমান্ড আর বহুত অর্ডর করছেন দেখুন 6.5 6500 টাকা দেখুন ধড়ি ভিতরে তার কেনা কাম যে চক্র চক্র ডিজাইন করে
धड़ी भी बहुत फाइन ହେଇଛି ପୁରା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଜବରଦସ୍ତ ପିସ୍ଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ବଡ଼ିଟା ଦେଖୁନ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ନା ଏଇଟା ତାର ଏଇଟା ରେଟ୍ କ'ଣ ଆସିବ 6,500 ଏଇଟା ବି 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବ এটা ব্লাউজ আছে ব্লাউজ আসবা এটা তার আঁচল দেখুন জবরদস্ত দিচ্ছে कलर कॉम्बिनेशन पूरा एक नंबर कलर कॉम्बिनेशन कलर कंट्रास्ट भी देखुन केनता दिसुजी जे एदा रेट केना आसबा एदा रेट भी 6,500 रे अछि एटा 6,500 टका आसबा एदा रेट भी तापर हमें आउट के आटी तार उच्चाड़ जिमा तार ऊंचा देखुन एटा जिन देखुन तार ऊंचा देखुन आ बाहर कहले न सफ्टा डिजाइन एटा देखुन धड़ी सफ्टा काम केते बढ़िया पीसटे देखुन रामा ग्रीन कलर एदार तो बहुत डिमांड अछि एदार बहुत डिमांड अछि जहां ले कलर ई कलर भी देखुन एदा रेट केना आसबा एदा रेट 8,500 8,500 टका देखुन जेनटा पसंद हो स्क्रीनशॉट करूँ एदा डिजाइन रे बहुत 12.5 एटा डिजाइन देखुन एदा देखुन 3D डिजाइन 3D डिजाइन है देखुन एटा भी गुड यूनिक पीस यूनिक कलर भल लागला देखुन 3D डिजाइन रे सबटा डिजाइन ए केना आसबा है सेम ये सेम रेट 8,500 टका देखुन एटा भी रामा ग्रीन रो केतेटा कलर बाहरबा देखुन एदा रेट आसबा 8,500 रे अछि देखमा आ गुटे बाहर कन देखुन केते बढ़िया पीसटे एटा गुटे एक्सक्लूसिव कलेक्शन में दिचे पूरा देखुन केते बढ़िया कलर डबल लहरी सबटा अछि डबल देखुन लहरी सबटा क्वेश्चन एटा के ब्लू आंचल रे अछि ब्लू आंचल देखुन जेना तार पाटो आंचल ले आसी पाटो बाई दिचे पूरा पाटो जेना कलर आसी है कलर रे अछि आ डिजाइन देखुन डबल लहरी सबटा केते जबरदस्त दिचे एटा रेट कना आसबा 7,500 टका देखुन केते बढ़िया पीस एटा उडे देखुन सबटा तो पूरा रेट माने कमी कमी जेटा 8,000 9,000 टका जेना बिक्री दिटा थिला यानीटा होलसेलर न घिनु जा सावित्री व्रत स्पेशल बोली एतकी रेट रे पाउछन एटा गुटे देखुन आंचल एटा भी डबल सबटा काम एटा देखुन डबल सबटा काम है जे देखुन तले सबटा ऊपर सबटा एटा रेट केते आसबा एटा भी 7,500 एटा भी 7,500 टका एटा उठे भी देखुन देखुन धड़ी रे सबटा डिजाइन अछि देखुन 6,200 टका मात्र ए साड़ी रो भी डिमांड बहुत अछि ई साड़ी रे बहुत डिमांड देखुन केटा लाचो एटा देखुन फुल बॉडीटा एदा रेट कना आसबा 5,400 मात्र 5,400 टका देखुन पूरा लाइनिंग रे सबटा डिजाइन अछि मशीन देखो कोणार्क चक्र चक्र थे एटा डिजाइन अछि एटा तार आंचल देखुन केते बढ़िया लागुची एटा एतार दुईटा वैरायटी अछि दुईटा वैरायटी अछि हां एतार आंचल केते बढ़िया अछि देखुन सेनो एते आंचल बढ़िया एतकी काम न था हां काम न थे आ एतार जन पोसापली काम है जे सबटा केते फाइन है जे पाको देखुन पूरा केते बहुत फाइन पूरा एकदम बढ़िया आ सेटा कना है सेटा जेंदा भी टिके मिस्टेक थी सेटा तब जना एटा एक नंबर क्वालिटी है एते लगी रेटर दाम होचे 6,200 एटा 6,200 सेटा 5,500 5,700 रे भी पले आसी सेटा पले आसी लेकिन एटा हेवी क्वालिटी लेवल टिके अतका दाम देखुन आपन मन केते बढ़िया आ गुटे इन्फॉर्मेशन भी दोजन आपन मन को जानबार लगी वीडियो देखुन तार दूसरा कलर है कलर ऑप्शन छड़ा एटा देखुन कलर ए ग्रीन कलर रे थिला एटा देखुन तार ब्लू कलर रे छे एटा कलर ऑप्शन आपन जेन कलर पसंद होय से कलर ऑर्डर करबे रेट है ना 6,200 टका हां सही सेम रेट ता देखमा केते बढ़िया बढ़िया साड़ी बने देखौछन डबल सबटा लहरी देखुन ये देखुन केते बढ़िया कलर गुटे एटा देखुन त आंचल
এটা দেখলা আঁচলের কাম আর বডির কাম দেখুন এটা তো 9,500 বিক্রি হতলা এর রেট কমি করি ইয়াবে 8,600 হইছি 8,600 এটা বিক্রি হচ্ছে দেখুন ইয়া জিনি কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে ইয়ানি অফারে বলি এটা পাউছেন হেতে কম রেটে না তো এটা 9,000 9,500 বিক্রি এটা ডবল বেলে भी অর্ডর করি পারবে लेकिन মঝির কলর গুলো পার্পল কলর আছে এটা দেখুন এটা তো ব্লু কলর আছে পার্পল কলর আছে বাকি সব পুরা সেম আছে यूनिक पीस यूनिक साड़ी में देखो जा দেখুন কেনতা সবটা কমে যেতে ছোটা বড় মঝিরে সবটা কম ছোটা বড় মঝিনো সবটা কাম দেখুন কত বড়িয়া यूनिक ডিজাইন আঁচল দেখুন তার আঁচল 8,500 বাত এটা দেখুন 8,500 টাকা কেনতা শাইনিং আছে দেখুন শাড়ি পুরা একদম বড়িয়া বহুত শাইনিং হচ্ছে গা আপন এটা অনলাইন অর্ডর করি পারবে আপন পোস্ট মাধ্যম রে কি কোরিয়ার মাধ্যম রে আপন যে নথিলা भी পঠাবা শাড়ি মানে অনলাইন অর্ডর করুন ঘর ইয়া সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল এটা দেখুন স্পেশাল শাড়ি এটা भी দেখুন স্পেশাল শাড়ি এই শাড়ির প্রাইস কমে যাইছে এত লাগি না তো এটা বহুত এটা দেখুন 10 10.5 তক এটা বিক্রি হতলা দেখুন 10 10.5 যাই বিক্রি হতলা এটা ইয়া জানি কমে যাইছে রেট দেখুন মাছ ধরি वाला কিন্তু কাম হি ধরি এটা আঁচল দেখুন কেডিটা আঁচল যে আঁচল গোটে বান্ধরে হি পড়িছে এটার ব্লাউজ পিসটা ইউনিক আছে দেখুন ব্লাউজ পিস রে भी কাম হইছে মাত্র 9,000 টাকা এটা মাত্র 9,000 টাকা পড়বা যাচ্ছে এটা দেখুন হেভি কোয়ালিটি যাকে দরকার এটা অর্ডর করি পারবে মাত্র 9,000 টাকারে তো দেখুদরা রেমন্ডা জয় মা সমলেশ্বরী এটা জয় মা লক্ষ্মী সম্বলপুरी বস্ত্রালয় এটা লক্ষ্মী মেহের নানি যেটা তার বহুত ফেমস অনলাইন বিক্রেতা তাকর দুইটা দেখুদনা কেতে বড়িয়া কলেকশন দেখালে সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল আর কেতে সারা স্টক আছে কেতে রেট রে দোলে কেতে বড়িয়া রেট এতকি यूनिक डिजाइन মানে আপন শাড়ি কাই কইলে भी না আপন তো আপন কো এই শাড়ি মানে কেন্দা লাগলা যদি ভাল লাগলা বলে অনলাইন অর্ডর করবা লাগি চাহুন বলে যে স্ক্রিন রে দিয়াই যে নম্বরে অর্ডর করুন आपन को वीडियो भल लगा लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला थोड़ा जन सब्सक्राइब करूँ वीडियो फेसबुक देखुन आम पेज के फॉलो करूँ तो ये वीडियो एंड करूँ फिर मिलमा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।